بس 10-15 منٹ صرف ایک تو باتیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد موسم بھی بدل رہا ہے، دھند سی پڑ رہی ہے۔ میں نے صبح 11 بجے 12 بجے کے قریب میاں والی سے آگے ہے داؤد خیل، وہاں پہ صبح فرسٹ ٹائم پہ خطاب ہے، میں نے رکنا نہیں ہے سفر کرنے۔ یہ چونکہ محفل میلاد بھی ہے اور جشن غوث الورا بھی ہے، جلسہ دستار فضیلت بھی ہے، اس حوالے سے میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ جشن غوث الورا، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پیری اور مریدی یہ کہاں سے آئی ہے۔ ہم مکے گئے ہیں، وہاں پہ کوئی پیر نہیں، نہ ہی کوئی مرید ہے۔ ہم مدینے گئے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی پیری مریدی نہیں ہے۔ یہ ساری پیری مریدی بر صغیر میں ہی آ گئی ہے، اور آپ انٹرنیٹ پہ جاؤ تو ایسے بڑے سوالات لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے جو علم چور ہیں وہ اس جواب کو اس طرح نہیں دیتے جیسے دینا چاہیے، ماشاءاللہ، بلکہ دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور اصل میں یورپ سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور بد مذہب اور گمراہ لوگوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، تصوف کا، صوفیزم کا، پیری اور مریدی کا۔ جو بندہ یہ کہے کہ ہمیں مکے اور مدینے میں کوئی پیر نظر نہیں آیا، سارے پیر اسی جگہ پہ بر صغیر میں ہیں، تو اس بندے کا علم سے تعلق نہیں، اس نے کتابیں نہیں پڑھی۔ بر صغیر میں ہندوازم تھا، اس سے بھی پرانا مذہب بدھ مت ہے۔ یہاں پہ ٹل کھڑکتے تھے، رام رام ہوتی تھی، مندر میں بت پرستی ہوتی تھی۔ یہاں پہ 2 پیر مدینے سے آئے، ایک کا نام معین الدین ہے اور ایک کا نام غوث اعظم ہے۔ یہ آپ تاریخ کے اوراق جب کھولیں گے تو یہ بات واضح نظر آ جائے گی۔ یہاں پہ بالکل اس خطے میں کوئی نبی نہیں آئے، یہاں پہ صوفی آئے ہیں، یہاں پہ صوفیوں کی ضرورت تھی۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ خطاب نہیں کریں گے، خطاب کا وقت گزر چکا ہے، بس میں 1-2 باتیں عرض کروں گا، بس وہ آپ سن لیں، اور پھر اجازت ہے، چھٹی ہے، پھر دعا ہوگی اور سلام ہوگا۔ میں سفر کروں گا، چونکہ میں میزبان ہوں، میں کون سا آج خطیب ہوں؟ جی مجھے خود ہی کہا گیا کہ آپ میزبان ہیں، بسم اللہ، آپ نے میزبان بن کے آنا ہے، تو ہم میزبان بن کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ تھا تاریخ کے اوراق ہیں۔ آئیے اب قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اے پیر کدوں تو نے۔ بھائی میں دیکھیں یہ چھوٹی دنیا کو اٹھاتے اس لیے ہیں کہ ان والی باتیں نہیں ہیں۔ آئیں قریب اور قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، نزدیک آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ، تھوڑا تسی بھی نیڑے آؤ، پچھوٹ کے نیڑے آؤ، چھوٹے بچے پیچھے کرو، اے نکی دنیا پیچھے کرو، انہوں پیچھے کرو، انہاں والی گل کوئی نہیں نہ جے نا، انہاں والی گل نہیں جے ہے، تسی نیڑے آؤ تاکہ تھوڑے عقائد قرآن حکیم دے وچ نے۔ تھانوں میں قرآن دی آیتاں سناواں تے پھر جلدی نکل جائیے۔ مولا یہ پیر کب سے ہیں؟ بیٹا بڑے توجہ سے، حضرات بڑے توجہ سے، بی کنسنٹریٹ پلیز، صرف سن لیں، اب سن لیں، آپ کا سننا اب ضروری ہے۔ دیکھیں کتنی سونی تلاوت ہوئی ہے، چلے گئے حضرت؟ ویسے لوگ چلے جاتے ہیں نا، پڑھا اور چلے گئے۔ اصل میں لوگ رکتے نہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، بیٹھ کے سنیں، پھر نظام بہتر رہیں گے۔ جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بڑی پیاری تلاوت ہوئی ہے۔ یہ تلاوت جو آپ نے سنی ہے نا، اس سے بھی پیاری اگر آواز ہوتی نا تو یہ پھر بھی سعادت ہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا بھی قاری پڑھتا ہو پھر بھی سننا سعادت میں رہے گا۔ ہون جڑا کام شروع ہونے لگا ہے نا، اے واجب ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، قرآن کی تفہیم واجب میں آتی ہے، اسے سمجھو، یہ سمجھنے کے لیے آیا ہوا ہے، رٹوں کے لیے نہیں آیا۔ لگاؤ رٹے، حافظ بنو، لیکن یہ سعادت کا درجہ ہے صرف۔ لیکن اس افلا یتدبرون القرآن،
سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے قرآن پہ تدبر کرو، فکر کرو، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا، یہ کسی غیر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سو اس پہ ذرا توجہ کرتے ہیں۔ ہن یہ کولو پوچھنے ہیں پیر کدوں تو نے، ہن قرآن کولو پوچھنے ہیں قرآن دسے گا اے ولی کدوں تو نے۔ رکیا جی، یہ سورہ بالکل لمبا خطاب نہیں، بے فکر رہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر سورہ ہے اور 146 146 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم 44 45 142 سبحان اللہ کہہ لیا جی، سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی من نبی، جیسے جیسے ہم نے نبی بھیجے، واقعی من نبی، جویں جویں نبی آئے نے، واقعی من نبی، جیسے جیسے نبی آئے، قاتل معہ ربیون، اونا دے نال نال ولی آئے نے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، اس آیت کو دوبارہ سمجھو۔ This verse is basically related to historical background of tasawwuf. This verse is basically related to historical background of پیری and مریدی۔ یہ آیت بتائے گی صوفی کب سے ہیں، یہ آیت بتائے گی ولی کب سے ہیں، یہ آیت بتائے گی اہل اللہ کب سے ہیں۔ اللہ فرمایا واقعی من نبی، جویں جویں نبی آئے نے نا، معہو ربیون، نبیاں دے نال نال ولی آئے نے۔ مولا یہ نبیوں کے ساتھ ولی کا کیا کام ہے؟ رک کے بڑے توجہ سے، مولا یہ نبی تو آئے تیری پہچان کے لیے، یہ ساتھ ولی کس لیے؟ اللہ فرمایا قاتلہ، 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 اس کا معنی یہ ہوتا ہے جہاد۔ ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ جوانوں، یہ قرآن حکیم کی آیت بتا رہی ہے ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے لیے لڑے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ جناب جب بھی نبی کی عزت پہ کوئی حملہ کرے، جو سینہ تان کے باہر آ جائے، وہی تو ولی ہے۔ تیرا خیال ہے کہ ولی صرف حجروں کا نام ہے، ولی صرف مسلح تشبیہ کا نام ہے؟ ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ اچھا، ایک جملہ دینے لگا ہوں آج کے دور کے مطابق، یہ جملہ ہے جناب جو کل نبیوں کی عزت کے لیے لڑتے رہے وہ کل کے ولی تھے، جو آج اس صدی میں نبی کی عزت کے لیے لڑا خادم حسین رضوی آج کا ولی ہے۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ اچھا، اگر آپ تھکے نہیں ہیں اور میری طرح اگر لمبے لمبے سفر نہیں کرتے اور یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے اگر معاملات نہیں ہیں، مجھے یہاں پہ ایک ولی نظر آ رہا ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیہ مجیدہ ہے، یہ 27 نمبر سورہ ہے اور یہ 40 نمبر آیت ہے۔ یہاں پہ معاملہ نبی کی عزت کا تھا۔ آپ ایک دفعہ استقبال کرو، میں جلدی سے تلاوت کروں۔ نہیں مطلب ایسے تو نہیں نا یارا، میری بات سنیں، اگر قرآن سے محبت ہے ہر بندہ سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ نہیں، یہ میرے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ اگر قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں اور بندے چپ کر کے بیٹھے رہے، یہ نہیں میرے سے ہوتا ہے، ایسے نہیں میرے سے ہوتا۔ اگر آپ کے دل میں نبی کا بھی حیا ہے، ولیوں کا بھی حیا ہے، قرآن کی بھی عزت ہے، مل کے سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ مولا یہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ نبی ولی وہ ہے جو نبی کی ناموس کے لیے سینہ تان لے۔ لو جی، یہ سورہ نمل ہے، یہ 27 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 40 نمبر آیت ہے۔ یہاں پہ نبی کی عزت کا معاملہ تھا۔ بس بے فکر رہے، خطاب لمبا نہیں ہے، بس ایک دو آیت اور پڑھیں گے اور اس کے بعد اجازت ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی نے کہا سنو، سب بولے جی کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بلقیس اپنے محل سے چل پڑی ہے، میری عزت کا معاملہ ہے، مجھے بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت چاہیے۔
भाई इसकी आवाज को सादा रखें जी, इसको पीछे बंद कर दें, ये थोड़ी आवाज पीछे रिपीट है, इसको जीरो कर दें, बिल्कुल सादा रखें। इसने कहा, नबी बोले, सुलेमान नबी बोले, सुनो कोई है, बिल्कीस के आने से पहले मुझे तख्त चाहिए। अब मेरी तरफ देखना, ये पिछली आयत है, 39 नंबर आयत है। काला इफराइतु मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा जी मैं लाऊंगा, पर माफल के बर्खास्त होने तक तख्त आ जाएगा। आपने फरमाया बह जा, मैं आना पिया, वो पहुंचन वाली है, मैनू पहले चाहिए। खानेवाल के इस गांव में रहने वालों, हुन कोई जिन नहीं, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ, हुन एक दरवेश खड़ा होया। इस नबी दे कदमां ते हाथ रख के आखिया, काल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताबी अना आतिका बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। इस आखिया सोना नबी, तुसा अपनियां अखां बंद करके खोलो ना, ये तुहाडियां बंद अखां बाद विच खुल सन, तख्त पहले आ सी जी। हुन मैनू जवाब दियो, तख्त आया सी? आया सी। बंदे विच चुप बैठे ने, नहीं आया। मैं नहीं इस तरह के बोलना, मेरे नाल गल करो, आया है? नहीं किसी मौलवी नूं पुछ के मशवरा देने मेरे नाल, मैनू जवाब दियो, मुड़ आया सी तख्त? अजे भी चुप ने, नहीं आया। मैं थोड़ी आवाज मखदूम सानी दे मयार ते नहीं पई आउंदी, नहीं आया। आया है? कौन ले आया है? जिन? कौन? जिन परा बैठा जे, और जिथे जिन्ना दी ताकत मुकदी है, वलियां दी शुरू हुंदी है। जिन नहीं ले आया, ए वली ले आया है। अच्छा मंगवाया किन्ने में? चुप क्यों बैठे हो? मंगवाया किन्ने में? नबी ने। भाई जरूरत नबी नू पई है ना, ए मुश्किल नबी नू पई है, नबी नू लोड़ पई है कि ओ आउंदी है पई पहले तख्त आ जाए, ते ले आया कौन है? वली। ते फिर मान जाओ ना, कदी कदी वली भी नबियां लई मुश्किल कुशा बनदे ने। भाई बोलोगे तो गल दी समझ आएगी ना भाई। भाई फिर वली ले आया है, अजे भी बंदे चुप बैठे ने, नहीं ले आया। हुन मैनू एक गल दा जवाब दियो, जरा मुड़ दसो, जरा तख्त पिया किथे सी? ए पिछले कमरे च पिया सी? अच्छा नाल दी गली च पिया सी? असला पिछले पिंड पिया सी? किथे सी दसो मुड़? कई सौ। हजूर शाह जी इरशाद फरमा रहे हैं कई सौ। अच्छा हुन जेड़ा कई सौ मील दूर है, ए ओ जेड़ा महल सी बिलकीस दा, ओदे बाहर पिया सी जी? अंदर? अच्छा अंदर खुला ही पिया सी जी? ताले च जी? अच्छा चलो यार छड्डो इन्हां गल्लां नूं, जिथे भी पिया सी मैनू एक गल दा जवाब दियो, जिथे भी सी वली कढ लिया है? जवाब दियो मैनू यार, वली कढ लिया है? ते फिर मान जाओ ना, कुरान पढ़ के समझ आउंदी है पई, जिथे भी होवे वली कढ ले आउंदा है, जिथे भी होवे वली कढ ले आउंदा है, जिथे भी होवे वली कढ ले आउंदा है। हुन 11वीं पकाने वाला चुप रह ही नहीं सकदा, जदों दा भी डुबिया होवे वली कढ ले आउंदा है। बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। हुन मैं एक जुमला बोलने लगा, अगर तुसी जागदे बैठे हो, ओए तख्त जिथे भी पे है, हजरत 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 सुलेमान दा वली तख्त कढ ले आउंदा है, बेड़ा जदों दा भी डुबिया मुहम्मद दा वली बेड़ा कढ ले आउंदा है। बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है, जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। अच्छा अगर आप इजाजत दो, मैं जल्दी से जरा इस आयत को पढ़ना चाहता हूं जो अभी मैंने पढ़ी है जी। मैं दोबारा पढ़ लूं? कमाल ठंडा बोल दे हो पे यारा, को परेशानी लगी है, गाज का खबर सुभान अल्लाह मेरे सामने। लो जी मैं इस आयत को दोबारा पढ़ता हूं। मौला इस वली के पास ऐसी कौन सी ताकत थी? अल्लाह फरमाया काल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताबी, बोला उनमें से वो जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था। एदे कुल किताब दे विचों थोड़ा जिन्ना इल्म सी, एदे कुल किताब दे विचों थोड़ा जिन्ना इल्म सी, एदे कुल किताब दे विचों थोड़ा जिन्ना इल्म सी। अच्छा वैसे कमाल है, ए जिदे कुल किताब दे विचों थोड़ा जिन्ना इल्म होवे, जे ओ इन्नी ताकत रखदा है ते जेड़ा बाबे इल्म होवे। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। अच्छा मैं एक और अर्ज करता हूं, ये कौन था? ये जिन था? फिर बंदे चुप हो गए ने। जिन था? बल्लो मेरे रहे यार, जिन सी की सी? हैं जी वली वली करो की सी? अच्छा एदा मतलब है ए वली ए नहीं ताकत रखदा है, ए वली है ते जेड़ा अली है। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। वो किन्ने नारा लाया ते किन्ने जवाब दिता है? दोबारा नारा सुनाओ, मैंने समझ नहीं आई। नारा इधरों बारों बारी की तरह लंघ गया। नहीं दोबारा नारा सुनाओ, उठ के नारा लाओ ना, मैंने समझ आए बंदे जागदे ने पे। पंज नारे 45 लाख नारे हैदरी हैदर हैदर
माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे जिसने मोहब्बत अपनी से मन कुंत का दामन थाम लिया, रहमत की घटाएं झूम पड़ी जब मौला अली का नाम लिया। बगैर हुब्बे अली मुद्दुआ नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। मैं जी बिस्मिल्लाह, सलामत रहें आप, सलामत रहें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इजाजत दे मैं इस आयत को फिर पढ़ूं? नहीं ठंडा बोल दो पे जी, मैं दोबारा पढ़ता हूं। ये आसफ बिन बरखिया जुज़वी वली था। ये अपने इमाम से, अपने पसंद के खतीब से, अपने पसंद के आलिम से बैठा के ना इन जुमलों की तशरीह जरूर लेना। ये आसफ बिन बरखिया जुज़वी वली था। अच्छा वैसे कमाल हो गई है, जुज़वी वली है नहीं ताकत रखदा है ते जेड़ा कुल्ले वली है। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। अच्छा जिसे जितनी समझ आ रही है उतनी जोर से सुभान अल्लाह कह लो जरा। अच्छा मुझे ना वलायत पे दो आयतें मेरे सामने और आ रही हैं। ये सूरा काफ अल काफ 18 नंबर सूरा है। ये इसकी दो आयतें जी मैं पढ़ लूं? बस ये दो आयतें सुनो, इजाजत है भाई, छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। सिर्फ ये दो आयतें सुन लो। मैं मेरा ख्याल खुतबा भी नहीं पढ़े आज थे। चलो तकरीर हो गई है, चलो हो गई तकरीर। लो जी ये सूरा अल काफ है जी, ये 18 नंबर सूरा है जी। बिस्मिल्लाह। ये इसकी 66 नंबर आयत है। लो जी जरा ध्यान करे जी, जरा ध्यान करे जी। तुसी आप हजरत आलिम है, आप ये पढ़ेंगे जरा। लो जी ये जरा सुने जी, यहां से आपने पढ़ना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहां से पढ़ना है। ए कुरान दा पता है? नहीं पता पुता कोई नहीं, तुहानू खलो जो नहीं मैं दसना तुहानू। कुरान है भी ए भी कुरान है ते ए भी कुरान है। ए पीर करम शाह साहब दा तर्जुमा है ते ए जेड़ा ना ये पता किथों आया है? खलो जो ये आ लिखे है, ये कुरान हकीम खादम हरीमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की तरफ से हदिया है। हदिया ਇਹਦਾ मतलब है हदिया ਮੰਨਦੇ ਨੇ। क्या बात है। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ, ओए मक्के तो छप के आया है। दियोबंदियां दा नुस्खा है, आले हदीस मकतबा फिक्र दा नुस्खा है, उन्हां दी मस्जिदां च पे है। लो हुण सुनिया जे, आ वेखिया जे की लिखदे ने। ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये है जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ए जरा सुनिया जे ध्यान नाल, बिस्मिल्लाह जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि उन्होंने एक मौका पर एक साइल के जवाब में ये कह दिया कि इस वक्त मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। मूसा फरमाया मैं बहुत वड्डा आलिम हां। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया मूसा एक होर भी है ही, जे कवें ते मिला छड़ा। जरा आगे पढ़े जे। लो जी तकरीर नहीं करनी, बस है दो तीन गल्लां और ने सुनो तो छुट्टी होने लगी है। लो जी आगे पढ़े जी। अल्लाह ताला को इनका ये जुमला पसंद नहीं आया और वही के जरिए से उन्हें मुत्तले किया कि हमारा एक बंदा हमारा एक बंदा अल्लाह फरमाया मूसा साडा बंदा नहीं तो साजे भी गौर नहीं कीता। अच्छा खलो जाओ मैं समझाना। ये जेड़े तफसीर दे लफ्ज़ ने ना कुरान भी यही है। फवजद अब्दम मिन अब्दीना, अल्लाह फरमाया मूसा असी तेनू मिलाने आ अपनियां विचों एक। मूसा साडे बंदे। अच्छा खलो जो तुसी किदे हो यार, तुसी किदे हो? मौला असी भी ते तेरे ही आ। और फरमाया तुसी अपने मुंहों कहिंदे हो, उन्हां नूं मैं के है। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़े आप कहन असी तेरे हाँ वो बंदे होर ने, जिन्हां नूं अल्लाह कवे ए मेरा है वो गौसे आज़म है।
लो जी ध्यान करिया जी, लो जी ए जरा सुन लो तो बस छुट्टी करने हैं, बस ए जरूरी पैगाम है, ए जरा सुन लो। चूंकि गौसुल वरा लिखा हुआ है ना, इसलिए ये बातें मैं कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाया हमारे बंदों में से एक बंदा, मूसा फरमाया चल ठीक है मैं मिलना वहां, ओदी कोई निशानी भी तो होगी जी। आगे पढ़े जी, सुनिए जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह उससे मुलाकात किस तरह हो सकती है? हजरत मूसा फरमाया चल मैं टुर पैना फकीर अल। वाह वाह, नहीं तुसी अजे भी गौर नहीं कीता। मूसा फरमाया मैं चलना फकीर वल, लभेगा किथे? एदा मतलब है फकीरां वल टुरना नबियां दी सुन्नत है। अजे भी ठंडा बोल दे हो पाए, अजे भी ठंडा बोल दे हो पाए। ओए फकीर वल टुर पैना अल्लाह दा हुक्म है, नबी दी सुन्नत है। तेरा ख्याल है असी सदाई है जेड़े जुमेरात दाता साहब जाके बह जाने आ? असी कोई सदाई है इत्थे अब्दुल हकीम दीवे बालने आ पए? असी सदाई है पाक पतन दीवे बालने आ पए? ए फकीरा वल टुरना नबियां दी सुन्नत है। जी आगे पढ़िया जी, हुन सुनी जाया जी, आगे पढ़िया जी। अल्लाह ताला ने फरमाया जहां दोनों समंदर मिलते हैं वहीं हमारा वो बंदा भी होगा। नहीं तुसा अजे नहीं गौर कीता, खलो जो। अल्लाह फरमाया दो निशानियां नहीं, पहली निशानी है वे दो ने समंदर ते पिछे बिफरे पए ने, पिछे वखरे वखरे ने, जिथे आके दोवें इकट्ठे हो जन्ना उथे ही हो। अभी भी ठंडा बोले हो, अभी भी ठंडा बोले हो। एदा मतलब है अल्लाह निशानी दिती है जिथे दोवें इकट्ठे हो जन। ओए जिथे जी इकट्ठे हो जन उथे फकीर बैठे ने। बोला जिसे समझ आ रही है। ओए जिथे अपने भी आ जन, जिथे बेगाने भी आ जन, ओए जिथे प्यार करन वाले भी आ जन, फुल पान वाले भी आ जन, ते पत्थर मारन वाले भी आ जन, उथे फकीर बैठा जे। ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है ਐਵੇਂ ਹੀ फरीद कोई ਹੁੰਦੀ है? ए पाक पतन दे बंदे बाबे फरीद ਨੂੰ ਦੁਆਨਿਆਂ ਦੇ ਖੋਪਰ ਮਾਰੇ ਸਨ, फरीद ने गले न लाया। चलो पीछे टुर चलने हैं, थोड़ा पीछे टुर चलने हैं। ताइफ दी वादी में जाके जो नबी फरमाए ने कलमा पढ़ो, इन जालिम पत्थर ते पत्थर, पत्थर ते पत्थर, पत्थर ते पत्थर, पत्थर ते पत्थर, इथों खून चल के जो हुजूर दी नालैन तक खून आया ना, जलाल चा के अल्लाह फरमाया आमीना दा लाल जे कवें ते दोवीं पहाड़ इन्हां ते सुट ना छड्डा। एदा मतलब है रब जलाल विच भी आवे, मुहम्मद कोलों पुछदा है। बोलो जिसे समझ आ रही है। ओए जे जलाल जाके पूछदा है, कमाल जाके नहीं पूछेगा। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से यार। ओए कोई मिसली न जानी दी। ओहो शेर कहां से आ गया अचानक? शेर का इरादा नहीं मैं रख रहा इस वक्त ना। चलो आगे चलिए जी। अल्लाह कह लो यार सुभान अल्लाह। कोई मिसली न जानी दी ते कसमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी। ओए कोई मिसली न ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। हाथ गोरे गोरे ने तगादा सुरमाए माजाग दे डोरे ने, ते गल मोतियां दी गानियां सारे नबियां दा पीर लगदा है, साडे दिल दा जानी। चलो जी बस आजो जी। एक निशानी अल्लाह फरमाए पहली निशानी ये वे जिथे समंदर इकट्ठे हो जन उथे मेरा फकीर है। दूजी निशानी, दूजी पढ़ो जी, दूजी पढ़े। नीज फरमाया कि मछली साथ ले जाओ। नीज फरमाया कि मछली साथ ले जाओ। ये मछली कादरे लाई सी? सुभान अल्लाह। नहीं 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 मैंने सबक सुनाना है। मछली कादरे लाई सी? शाबाश बेटा, खान लई भाई, खान लई। ये जिहड़ी खान लई मच्छी लई दी है वो ते जिंदा ही हुंदी है। नहीं जिहड़ी मच्छी खान वास्ते लई दी वो जान हुंदी है। बोलते फिर क्यों नहीं पाए? मैं परेशान हो गया जरा चुप बैठे हो। नहीं मतलब इतने मच्छी जी खाई जाते हो। वो जिहड़ी खान वास्ते लई दी है ओदे विच जान अजे भी बंदे चुप बैठे ने। मैनू जवाब दियो, मच्छी मुच्छी खांदे हो पे? सर्दियां ने मच्छी खानी है, की हो गया? ते जिहड़ी मच्छी खाई दी है वो किवें हुंदी है? आहो ठीक है, मोई जान कोई नहीं विच, बेजान हुंदी है, पुजी शुजी हुंदी है। की हो गया, परेशान क्यों हो गए? आते आ जाओ मेरे नाल, मैं राज मियां वाली खुआंदा जावांगा तुहानू। अच्छा जेड़ी मछली खाई दी है ओदे विच जान सारे बोले जे
ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬੇਜਾਨ ਸ਼ੈ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਜੇ। जहाँ मछली तुम्हारी टोकरी से निकल कर गायब हो जाए, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਐ ਬੇਜਾਨ ਨਾਲ ਲੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੇਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੀ। तुसा अजे भी गौर नहीं कीता, तुसा अजे भी गौर नहीं कीता। हुन मैं जुमला देन लगा ते जे कोई यार भी पखांदे हो चुप रह ही नहीं सकदा। और जिथे मोई मछली विच जान आ जाए ओथे मूसा दा फकीर बैठा है, ते जिथे 12 साल डुबे हुए सारे बेड़े में जान आ जाए ओथे मुहम्मद दा फकीर बैठा है। क्या बात है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। बेशक बेशक नारे नहीं घबराओ ना। ओ यार बोल पो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे चले हैदरी, नारे गौसिया। चलो नहीं बेफिक्र रहें, बस बयान हो गया। असल तो मकसूद हाजिरी है, हाजिरी हो गई, लफ्ज़ की समझ आ गई, मामलात समझ में आ गए, बातें समझ आ गई और अकीदा मजबूत हो गया। वली है, अहलुल्लाह है, वलीउल्लाह है। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा मैं 2 आयतें और पढ़ता हूँ, चले आपकी दिल शिकनी ना हो जाए। मैं 2 आयतें और पढ़ता हूँ। अल्लाह ने सूफीज़म का आगाज, फकीरी दा आगाज इथों कीता है। ये आ सूरह बकरा जे। मैं अपने एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरा पैगाम ले जाओ। अल्लाह ने पीरी, तसव्वुफ, फकीरी, सूफीज़म इथों शुरू की थी। ये आ सूरह बकरा है, 2 नंबर सूरत है, 31 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। अल्लाह फरमाया फरिश्तियो जे तुसी कहो ते मैं अपना फकीर बना लवां। जी मैं जिम्मेदारी से तर्जमा दे रहा हूं। अल्लाह फरमाए फरिश्तियो जे तुसी कहो ते मैं एक खलीफा ना जमीन ते बनावा। अच्छा खलो जो, रुकिया जी रुकिया जी रुकिया जी। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करना अल्लाह ये आदम बनन लगा है? फरमाया जी आदम है। ते अल्लाह फिर आदम कहना ये खलीफा की है? मैं फिर हाथ जोड़ना अल्लाह इंसान बनन लगा है? फरमाया पहला इंसान। ते फिर इंसान कहना ये खलीफा की है? अल्लाह नबी है? फरमाया जमीन ते पहला नबी। ते फिर मौला नबी कहना ये खलीफा की है? अल्लाह फरमाया हमने आदम को बनने से पहले खलीफा इसलिए कहा ताकि बाशऊर लोग इस बात को समझेंगे खलीफा बाद में बनता है, मुर्शद पहले होता है। नहीं अभी भी ठंडा बोल रहे हो। अल्लाह ने आदम को खलीफा कह के बता दिया अगर आदम हमारा पहला खलीफा है, इसका मुर्शद मोहम्मद पहले मौजूद है। क्या बात है। ਇਹਦਾ मतलब है आदम अल्लाह दा पहला सूफी है, आदम अल्लाह दा पहला दरवेश है, आदम अल्लाह का पहला फकीर है, आदम अल्लाह का पहला सूफी है। हुन बंदे मेरा मुंह पे वेंदे ने आदम नु सूफी कही जा रहे हो। नहीं तो खलो जो इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, मूसा शाबाश कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, जीते रहे। आदम सफीउल्लाह। पेंसिल दिया जे, तू पेंसिल होएगी, पेंसिल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पेंसिल दिया जे। सफीउल्लाह, सफी आदम, सफी 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 एवे लफज सफी स्वाद फा या सफी सूफी सफी सफा सफा सूफी सूफी फकीर। अल्लाह फरमाता है तुम्हें पता नहीं हमने इंसानियत की आगाज को तसव्वुफ से शुरू किया है।
ہم نے تو بندوں کا آغاز پیری مریدی سے کیا ہے. نہیں اجے بھی ٹھنڈا بول دے ہو بھائی. آدم ساڈا پہلا فقیر ہے. اچھا ایک منٹ کھلو جو رکے جی. میں سورہ فاطر پڑھن لگا ہوں 39 نمبر سورت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن. نہ بیٹا اوے بیٹا گفتگو نہ کرو یار. او بچوں میری طرف دیکھو یار, انہیں میری طرف کرو بھائی. اوے گفتگو نہ کرو, ڈسٹرب ہوتا ہوں میں, گفتگو نہ کرو, صرف سنو. آپ لو سنیے جی, بس ایک آیت سنو. یہ سورہ فاطر ہے. اللہ فرمائے یا ایھا الناس, اے لوگو سنو, انتم الفقراء الی اللہ. اے بھی میرا فقیر ہے, 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 اے بھی میرا فقیر. اللہ فرمائے تو یہ سارے میرے فقیر ہو. مولا ایدی کی وجہ ہے. اور فرمائے تو اڈا ابا میرا فقیر سی. تو اڈا ابا آدم میرا فقیر ہے. اوے جیڑی شے ابے دی ہوے اولاد نو وہی لبدی ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھو گے تو آپ کو تو نظر آئے گا بات تو شروعی صوفی سے ہوئی ہے. اوے آدم تو اڈا ابا ہے. بے شک اچھا آدم ابا نہیں لگتا. اچھا بندے میرا منہ پہ ویندے نے آدم ابا ہے. کھلو جو اے سورہ سواد ہے 38 نمبر سورت ہے تے آئے دی 71 نمبر آئے تے. مولا ساڈا ابا فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرمایا اسی تہاڈا ابا مٹی دا بنایا ہے. اوے جڑے آدم دے پتر ہو سبحان اللہ کہہ لیا جی. بھائی ساڈے ابا جی کادے بنے؟ اوے اپنے ابے دیاں گلاں کرو, کی ہو گیا جی؟ او جڑے آدم دے پتر بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو جلدی نال. بھائی ساڈے ابا جی کادے بنے؟ اچھا لیکن سننا, یہ جو مٹی ہے نا تین, دس از دا را مٹیریل آف حضرت آدم, دس از بیسک مٹیریل آف حضرت آدم, دا تین از دا بیسک مینوفیکچرنگ مٹیریل آف حضرت آدم. ایک منٹ رکنا, ساڈے ابا بنے مٹی دے. رکو ذرا رکو, مولا سانو کادا بنایا؟ رکو, سورہ دہر 76 نمبر سورہ دوجی آیت. اللہ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. اے دا مطلب ہے قرآن دسدا ہے پیا اسی بنے پانی دے, ساڈا ابا بنیا مٹی دا, اسی پانی دے, ابا مٹی دا. ساڈا بیسک مٹیریل پانی, ساڈے باپ دا بیسک مٹیریل مٹی, اسی پانی ابا مٹی. اے دا مطلب ہے آ ویڈیو ریکارڈنگ ہے تے اے دوویں ہتھ میرے قرآن تے نے. قرآن دسدا ہے پیا اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں, اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں, اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں. یار مولانا او جدوں اسی اپنے ابے اب ورگے نہیں, اسی زہرا دے ابے ورگے کیویں ہو جاواں؟ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. جی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, میں عرض تو یہ کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ہم نے بندوں کا آغاز پیری مریدی سے کیا, ہم نے انسانیت کا آغاز فقیری سے کیا, ہم نے اساں بندیاں دا موٹی درویشی تو رکھے ہیں. اچھا ہوں میں ایک گل دساں, اللہ نے فطرت میں درویشی رکھی ہوئی ہے. نہیں تسی سمجھے کوئی نہیں. اوے تیری فطرت دے وچ فقیری ہے, تیری فطرت دے وچ درویشی ہے. تے ہن ہاتھ جوڑ کے پوچھنے مولا پھر گئی کتھے وے؟ اور فرمایا جنی دیر تک مالکاں دی گود وچ رہیا ہے نا فقیر ہی سے, جدوں پہلا پیر اپنی مرضی نال پٹیا سی نا اودوں دی خوش گئی ہے. چلو چھوڑو یار, یہ بہت بری کی طرف چلے جائیں گے. اگر میں اسی منہج پہ بولتا گیا بہت آگے نکل جائیں گے. بس رک جو, آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے. جے تسی کہو تے ہن میں ذرا اس تو بھی اگلی آیت پڑھنا. نہیں ٹھیک ہو گیا, بس ٹھیک ہو گیا, خطاب ہو گیا جی. نہیں میری گل سنو, نہیں کنے منٹ ہو گئے نا, 53 منٹ تو ویسے بھی ہو گئے ہیں. 18 پہ خطبہ پڑھا ہے, 18 10 28 10 38 10 48 3 3 31 32 35 منٹ خطاب تو ہو گیا ہے. بغیر خطبے تو 35 منٹ ہو گئے, تو 10 منٹ خطبے دے بھی پالو. چلو میرا وعدہ رہا کہ پھر آیا تو اس منہج پہ پھر بات کروں گا. یہی آیتیں سورہ سواد کی آیتیں 70 71 72 73 82 تک آیتیں ہیں. انشاءاللہ پھر آیا تو میں پڑھوں گا بفضل ہی تعالیٰ. میری آپ کی زندگی ہوئی. ہن گل تے وے کہ آستانہ فقیر سجیا سی, وقت دا غوث بیٹھا ہے. بس قرآن بند کیا. قرآن کا سفر اتنا ہی تھا. آج کریں گے آگے سفر, کبھی پھر بیٹھے سید عابد شاہ صاحب کبھی حکم کریں گے, انشاءاللہ پھر آئیں گے, پھر بات کریں گے. بابا بیٹھا ہے, وقت دا غوث ہے, سونی داڑھی ہے, سونی زلفاں نے, مقام غوثیت پہ ہے, تشریف فرمانے, مرید بیٹھے نے.
ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੁਰੀਦ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ। आस्ताने अब्दुल हकीम पे इदारा है। आज जो हजरत बातें सुना रहे थे ना आज खाने के दौरान, मुझे अपने अब्बा जी याद आ रहे थे। मेरे वालिद गिरामी आज 1 साल और कुछ माह हो गए, उनका भी साल हो गया। मुझे बस वो आज याद आते रहे, जैसे जैसे ये बातें सुनाते थे उनका वो सारा वही बिल्कुल वही बातें हैं। हमारी बेटियों ने सारा निज़ाम बेटियों के पास 100 मुरीद भी अगर बैठा हुआ है, बेटियां पका रही हैं, खिला रही हैं। हाँ बस अब वो खानकाहें कहाँ पे है, अब तो पीर ही नहीं मिलते। बंदा पीर नूं मिलन टुर जे ते अगों आवाज़ आउंदी नहीं जी रात दे सुते पए ने उठणगे जोर ले। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਡੋ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੀਰ ਦੀ ਪਰਾਡੋ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਆ, ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਆ। ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੁਦਰਾਹੜ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਥੋੜੇ ਮੁਰੀਦ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। नहीं चलो खैर छो, नहीं ये गल मुक नहीं ना सकती, छो मैं नहीं रल के कहो सुभान अल्लाह। हुण जागन लगे ने बंदे, ध्यान करिया जे, फिर हुण ध्यान करिया जे। हजरत दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखे है, मैं आगे हजरत शाह जी हुजूर से अर्ज कर रहा था कि मेरे पास रिसर्च का निज़ाम है। मेरे यहाँ सबसे पहले हमने रिसर्च सेंटर का आगाज़ किया है, रिसर्च के बाद अब दरस निज़ामी का आगाज़ बच्चों का करेंगे, फ़िलहाल बच्चियाँ कर रही हैं। तो चलो खैर ये अपने अपने रंग हैं आस्थानों के। मेरे पास उलमा आते हैं, कशफुल माजूब पे मैंने खुद एमफिल लेवल पे थीसिस कराया हुआ है। गुनियतुत तालिबीन पे मैंने एमफिल लेवल पे एक हज़रत साहब है मुफ्ती साहब, उन्हें थीसिस कराया है। फिर इसके बाद हज़रत आला हज़रत पे थीसिस मैंने कराया है। फिर ईमान और कुफर पे थीसिस, मेरी लाइब्रेरी में ये किताबें पड़ी हुई हैं। फिर मेरा अपना थीसिस जो PhD का है वो चिश्तियत पे है। हाँ चलो खैर वो जब आएगा मार्केट में इंशाल्लाह पता चल जाएगा आपको। अच्छा सुनिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन से पूछा गया हजूर पीर किए थे मुरीद किए? आप फरमाते ने आजा कुरान पढ़िए। मुरीद मुर्शद दे नेड़े होया, मुर्शदा सूरह काफ खोली है, 18 नंबर सूरत है। आपने फरमाया बेटा ये पीर और मुरीद है। लो जी ओ छोटी दुनिया जरा चुप कराया जी, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, इन्हें बिल्कुल खामोश कराएं। बेटा खामोश बैठो भाई बच्चों, प्यार ना जरा प्यार ना चुप करा दियो इन्होंने नहीं ना पता गल्लां पी होंदियां ने। हजरत ख्वाजा खाजगा ने ये सूरह अल काफ है 18 नंबर सूरह है, 28 नंबर आयत आपने पढ़ी। आपने फरमाया इधर आ, मैं तुम्हें ये आ गई। हजरत ख्वाजा साहब फरमाते ने आ तेन दसिए पीर ते मुरीद की है। थोड़ा ख्याल है पीर मुरीद को कारोबार का रिश्ता है? चलो छो जी किस पासे टुर लगे हैं, छोड़ो। ख्वाजा साहब फरमाते ने आजा दसिए पीर ते मुरीद की है। आप फरमाते ने वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाती वल आशी। आप फरमाते ने मुरीद होवे जेड़ा अपना आप ओदे नाल ला छड़े जेड़ा ओदा है। तुसा गौर ही नहीं कीता, मैं कुरान दी आयत पढ़ी है जी। ख्वाजा साहब आयत पढ़ के बता रहे हैं वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाती वल आशी। मुरीद हुंदा है जेड़ा अपना आप ओदे नाल ला लवे जेड़ा ओदा है। इन्हें पूछा हुजूर ये जेड़ा ओदा है एदी की निशानी है? आपने फरमाया युरीदूना वजहहू, मुर्शिद ओ हुंदा है जेड़ा अल्लाह दे मुखड़े दा आशिक होवे। शेख वो है जो अल्लाह के मुखड़े का दीवाना है। ए आपने फरमाया ए ते हो गया पीर, इन्हें क्या फिर हुजूर मुरीद? आपने फरमाया ला तादू ऐना का अनहुम, ओ मुरीद ही नहीं जिन्हों पीर दे मुखड़े विचों रब नजर नहीं पिया। बोलो तो सही जिसे समझ आ रही। ये रिश्ते इस बात के रिश्ते हैं यारा। चलो खैर छोड़ो जी, आइए बाबा जी कुरान पढ़ देने पे, मुरीद कुरान सुन देने पे। एक साहब आए, ते आके ना ते इंज करके वेख्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारा मंजर वेख के ते इंज ही टुर पे। सुभान अल्लाह, जदों इंज टुर पे ना ते बाबा जी दी पै गई नजर।
दुआ करया करो नजर पै जाए। बस जुमले एवं 3-4 ने। नजर बाबे दी पै गई, बाबे आवाज मारी मौलाना, मैंने मुड़ के वेख्या जी पूरा हो किथे चले हो, पूरा ते आओ, पूरा ते आओ। ये दूरों उत्थे खलोता दी इशारा कर दे, नहीं बस ठीक है जी। आप फरमांदे ने एक मुरीद नूं बुला, उरा आ मौलवी नूं बुला के लिया, ए फड़ के चुक के लिया के इन्हें अगे बाह छड़िया। मुरीद सी ना, लिया के ना बस एवं जुमले आखिरी ने सामने लिया के बाह छड़िया। बाबा जी बड़े प्यार ने पूछते ने मौलाना तुसी इंज आए हो ते इंज सारा वेख के ते इंज ही टुर पए हो, खैर सी किधर आए सो? ए बड़े नखरे नाल कहंदा हो कुछ नहीं बस सुनना। आप फरमांदे ने गल करो की होया जी? ओ कुछ नहीं बड़ियां धुम्मां सुनियां सन गौस पाक। मैं क्या जरा मैं भी जाके वेख ही आवां इन्हां कोल जाल किहड़ा जिहदे च मच्छियां फसा लैंदे ने। अच्छा यकीन करिया जे खाने वाले हो, इन्हें ये गल की तुहाडे कोल पता नहीं कुंडियां किहड़ियां ने पांदे हो ते मच्छी फस जांदी है। बाबा जी मुस्कुरान लग पे अज में हुण पे मुस्कुरांदे ने। जरा गुस्सा ना कीता, गुस्सा आया ही कोई नहीं। ये बाबे ना शुरू तो ही गुस्सा नहीं सन करते, नहीं तुसी अजे भी गौर नहीं कीता। ओए जे कोई नमाज पढ़ दिया उत्ते ओजरी रख जाए तां गुस्सा नहीं सन करते, जे कोई दूरों पत्थर मारी जाए तां गुस्सा नहीं सन करते, ते जे जलाल चाह के अल्लाह ही फरमावे मैं पहाड़ लगा वा सुटन ते हाथ चुक के फरमांदे हन ना सुटी, जे पहाड़ ही सुटने सन मैनू रहमत क्यों बनाया ही? बस आ जाओ यार, बस अगे चलिए, मंजिल थोड़ी अगे वे, खिताब खत्म हो गया, मंजिल अगे वे थोड़ी जी। बाबा जी फरमांदे नहीं कोई गल नहीं, आख्या तुहाडे कोल कुंडियां ने मच्छियां पसंद हो, आप फरमांदे कोई गल नहीं, बैठो बैठो। एक मुरीद नूं बुलांदे ने, उरा जी जरूर जा वेख लंगर की पके है। जदों कहना लंगर ए लगा उठन, आप फड़ के ना जाना नहीं, पिछों तकिया कट के ना अपना ही तकिया कट के ओदे पिछे रख के आंदे ने मौलाना टेक लाओ, इन्हें ला ली टेक। एक मुरीद अंदर गया ते अंदरों ना दुध दा प्याला लेके आ गया, प्याला फड़िया होवे दुध दा, ध्यान करिया जी बस मेरे दुध दा प्याला लेके आंदा। हुजूर इस टाइम ना दुध मौजूद है, आ फरमांदे ने लिया और मौलवी दुध दा इनकार नहीं करदे। बस है जुमला आखिरी जे, अब लिया हो रहा। अच्छा ध्यान करे जे, दुध दा प्याला आ गया, बाबा जी ने ना चंगी तरह अच्छी तरह दुध नूं वेख के फरमांदे ने मौलाना छड्डो कुंडियां छुंडियां ते मच्छियां छच्छियां, आ तुसी दुध पियो। हुण मौलाना नूं पता ही दुध दा इनकार नहीं करीदा, दुध दा प्याला फड़िया ते हुण ध्यान करिया जे, ए इंज करके लबां दे करीब कीता है, अजे घुट नहीं लाया। वक्त दे गौस ने अपना सज्जा गोडा मौलाना दे गोडे दे नाल लाया, इधरों गोडा नाल लगन दी देर है, मौलवी की वेंदा दुध दा प्याला है विच गुंबद खजरा है। बगैर इश्क नबी किसी का, चलो नहीं तुसी थके हो, चलो छोड़ो। बगैर इश्क नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है, बगैर इश्क नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है। कसम खुदा की खुदा नबी से, नबी खुदा से जुदा नहीं है। मकाम सिदरा पे जाके जिब्रील खुद ही हैरत में पड़ गया था। मकाम सिदरा पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां छठवां सतवां सिदरा, मकाम सिदरा पे जाके जिब्रील खुद ही हैरत में पड़ गया था। क्या यहाँ पे महसूस ये हुआ है कि उनसे कुछ भी छुपा नहीं है? जिसे समझ आ रही है मिल के कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। बस जी बस जुमले दो रह गए बस। ए विंद है खैर दूध दे विच गुंबद कित्थों आ गया? नहीं मेरा वहम है, मेरा वहम है। इन्हें प्याला थले कीता बाबा जी ने आराम नाल गोडा पर कर छड़िया। मौलवी विंदा नहीं कोई शै नहीं वेख्या ना, मैनू भुलेखा लगा। लो जी ध्यान, दो जुमले रह गए जी। इन्हें दूजी बारी प्याला उत्ते कीता है, बाबा जी ने आराम नाल अपना सज्जा गोडा नाल लाया। हुण मौलवी की विंदा गुंबद नहीं सुनहरी जालियां ने। हाय हाय ख्याल कीता ये दूध
ਜਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਿਆਲਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁੱਡਾ ਫਰਾਂ ਕਰ ਛੜਿਆ ਲੋ ਜੀ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਕਦੀ ਆਏ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆਲਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਬਦ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਹੈ ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀ ਹਨ ਮਦਬਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਆਖਾ के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी शान आखा ओए जिस शान तो शाना हुन थल्ले नहीं करदा हुन मौलवी टिक ही ला के ना प्याला वेखी जा रहे हैं हुन मौलवी थल्ले नहीं करदा हुन वेखी जा रहे हैं हुन नहीं थल्ले करदा हुन किथे थल्ले करे हुन ना बस वेखी जा रहे हैं हुन बाबा जी ने ध्यान कीता खैर हो गई है टिक ही ला छड्डी तू जदों बाबा जी ध्यान कीता ना बाबा जी ने आराम नाल जदों बाबा जी लगे ना हिलन इन्हें ख्याल किया कोई शह मेरे थले लगती रही है जदों बाबा पिछा होने लगा मौलवी आवाज मारदा है बाबा जी गोडा ना हिलायो जे बाबा बाबा जी उत्थे ही करया जे जदों क्या ना उत्थे ही करया जे बाबा जी फिर की गल जी हजूर हो ना हजूर हो ना हजूर हो ना आप फरमाते ने की ना हजूर हो ना हजूर हजूर आप फरमाते ने चुप करके दूध पी कुंडी सुटन लगे साजे मच्छी फंस जाए क्या बात है ये इश्क़ रसूल वाला जाल उठाए फिरते हैं हम ऐसे नहीं आस्तानों पे खींचे चले जा रहे वहाँ पे हमें वही इश्क़ मुस्तफ़ा वाली शमा मिलती है हमें वही ज़ियारत मुस्तफ़वी होती है हमें बुए रसूल आती है हमें खुशबुए मदीना मिलती है आस्तानों से हमें वो फैज़ नबवियत मिलता है फैज़ मुस्तफ़वियत मिलता है मेरे साहिबों मेरे दोस्तों बस लोग तो वैसे अंगुश्ते तान उठाते हैं ना ज़ुबानी कलामी उठाने से क्या बनता है कभी आके बैठे तो समझ आए ना चलो मैं कभी मेरी ज़िंदगी हुई कभी फिर आए शाह साहब ने हुक्म किया तो फिर इंशाअल्लाह वही वकाई मिन नबीयिन का तला माहू रिब्बियून इस पे बाकायदा खिताब करेंगे और सूरह स्वाद की 71 से लेके 82 तक ये आयतें इंशाअल्लाह इन्हें बाकायदा पढ़ेंगे फिर बाकायदा को 2.25 घंटे का खिताब करेंगे ना चाहते हुए भी हम तकरीबन 1.25 घंटे से ऊपर चले बल्कि घंटे के करीब चले गए अल्लाह हुजूर के तवस्सुल से मेरे दोस्तों की इस मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए ये सरकार गौसे आज़म का ये जश्न जलसा दस्तार फजीलत और ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा ये शाह जी का ये आस्ताना और ये निज़ाम इन दोस्तों का अल्लाह अपनी बारगाह में इसे कबूल भी फरमाए और इसमें तरक्कियाँ और इसमें मज़ीद बेहतरियाँ पैदा फरमाए हज़रत शाह जी की उम्र दराज हो हजूर किबला पीर जी सरकार आस्ताना लिया अब्दुल हकीम से जलवागर हुए आपकी उम्र सेहत वाली लंबी उम्र हो शाह जी किबला आबद हुसैन शाह साहब अल्लाह आप और आपके बरादरान हाशमी ख़ानदान अल्लाह इन्हें सलामत रखे आए तो बातें करेंगे वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।